जय जगन्नाथ पिलाने आज देखा फुल माराथन आपणकर एग्जाम जहाँ अच्छी विक्रम देव यूनिवर्सिटी काली एग्जाम अच्छी देखि निंतु जदि पिलाने आपने किसी पढ़ी ना ए भितर 100% लेख कर दूची आज जमीती हेले भी चारिटा यूनिट कंप्लीट हेबो 1 मार्किया 2 मार्किया 100% लेख कर दूची ए भितर आसीबो बाहर किछि आसीबो ना लेख कर दूची एवं आपण माने केते मात्रा रे मते भलो पाउचंती ता आज देखा जीवो जदि आपण माने रियल रे भलो पाउथिबे ताले आपण फ्रेंड्स को अधिक अधिक शेयर करेंगे कोण अनुकोण बा जिते जगह अच्छी से जगह सब ये वीडियो जीवार अच्छी देखा फुल स्पीड देखा अर्थशास्त्र रचयिता किए हु वाज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र इंपोर्टेंस कौटिल्य इंडिका रचयिता किए वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हु वाज द ऑथर ऑफ इंडिका मेगास्थेनिस मुद्रा राक्षस नाटक रचयिता किए वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हु रोट द ड्रामा मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त क्यों ग्रंथरु चंद्रगुप्त बाल्य जीवन संपर्क तथ्य मिले फ्रॉम व्हिच सोर्स वी गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ अर्ली लाइफ चंद्रगुप्त मौर्य आंसर ची बौद्ध ग्रंथ महावंश टीकारु नेक्स्ट कौटिल्य किए हु वाज कौटिल्य तक्षशिलार विद्वान पंडित से अर्थशास्त्र रचिता नेक्स्ट 1 मार्किया 2 मार्किया 100% ए भितर आसो बाहर किसी आसो ना सेल्यूक्स किए हु वाज सेल्यूकस अलेक्जेंडर को सेनापति ग्रीक राष्ट्रदूत चंद्रगुप्त मौर्य केबे सिंहासन आरोहण करथिले व्हेन चंद्रगुप्त मौर्य ascended the throne ख्रीष्टपूर्व 321 रे धर्म स्थानीय कहले कौन बुझ व्हाट डू यू मीन बाय धर्म स्थानीय देवान मोकद्दमार विचार पाई जो न्यायालय गुड़िक स्थानित होता ताकू धर्म स्थानीय कह जाए नेक्स्ट कंटक सदन कहले कौन बुझ व्हाट डू यू मीन बाय कंटक सदन मौर्य फौजदारी मोकद्दमा गुड़िकर विचार पाई न्यायालय गुड़िक बा गुड़िकू कंटक सदन कह जाउथिला स्थानिक कहले कौन बुझ व्हाट डू यू मीन बाय स्थानिक मौर्य शासन समय स्थानिक माने द्वारा विषय शासित होता मेगास्थेनिस किए हु वाज मेगास्थेनिस ग्रीक राजदूत तांको जुगांतरकारी पुष्ट होता इंडिका अमित्रा घात उपाधि रे किए भूषित होते व्हाट वाज अ born with the टाइटल अमित्रा घाट बिंदुसार अशोक मां नाम कौन व्हाट इज द नेम ऑफ अशोक्स मदर शुभद्रांगी मन रखिए इंपोर्टेंस अच्छी अशोक केबे राज्याभिषेक होइतिला व्हेन अशोक्स रॉयल कोरोनेशन सेरेमनी वाज हेल्ड ख्रीष्टपूर्व 269 रे कलिंग युद्ध केबे होइतिला व्हेन कलिंग वार वाज फॉट ख्रीष्टपूर्व 261 रे कारुबाकी किए हु वाज कारुबाकी धीवर मानकर मुख्यंक कन्या बा झियो तार नाम कारुबाकी नेक्स्ट अशोक क्यों शिलालेख रे कलिंग युद्ध संपर्क संपूर्ण विवरण मिली थाए फ्रॉम व्हिच रॉक एडिक्ट ऑफ अशोक वी गेट डिटेल्ड इनफॉरमेशन ऑफ कलिंग वार त्रयोदश शिलालेख रोमिला थापर रचित पुस्तक नाम कौन व्हाट इज द नेम ऑफ द रोमिला थापर्स बुक अशोक एंड द डिक्लाइन ऑफ द मरियान तृतीय बौद्ध सम्मेलन केबे केउठार होइतिला एथिरे किए सभापति करथिले व्हेन एंड वेयर द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड हु प्रेसिडेड ओवर द काउंसिल ख्रीष्टपूर्व 251 रे मगधर राजधानी पाटलिपुत्र ठारे एथिरे अध्यक्षता सिंहल रे बौद्ध सन्यासी मोगली पुत्र करथिले नेक्स्ट अशोक केबे धर्म महामात्र को नियुक्ति करथिले व्हेन अशोक अपॉइंटेड धर्म महामात्रास ख्रीष्टपूर्व 256 रे अशोक केउ नीतिर प्रवक्ता थिले व्हिच प्रिंसिपल्स दैट वाज एडवोकेटेड बाय अशोक अहिंसा परम धर्म नीति बुद्ध रचित रचयिता किए हु वाज द ऑथर ऑफ बुद्ध रचिता वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन अश्वघोष
ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ ରଚୟିତା କିଏ? ହୁ ରୋଡ୍ ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ? କଲ୍ହଣ। କୁଜାଲ କାର୍ଫିଜେଲ କିଏ? ହୁ ୱାଜ କୁଜାଲ? ହୁ ୱାଜ କୁଜାଲ ଖେଡ଼ା ଫିଜେଜ ବା କାର୍ଡ ଫିଜେଜ। ନେକ୍ସଟ, କୁଷାଣ ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ୱିମ୍ ଖାଡ ଫିଜେଜ କିଏ? ହୁ ୱାଜ ୱିମ୍ ଖାଡ ଫିଜେଜ? ପ୍ରଥମ ଖାଡ ଫିଜେଜ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ସେ 65 ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ଯୋଦ୍ଧା। କନିଷ୍କ କେବେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? ହ୍ୱେନ୍ କନିଷ୍କ ascended the throne ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 78ରେ। କନିଷ୍କଙ୍କ ପ୍ରଚଳିତ ଅବ୍ଦର ନାମ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ ୱାଜ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ କନିଷ୍କ ଏରା? ଶକାବ୍ଦ କନିଷ୍କାବ୍ଦ। ନେକ୍ସଟ, କନିଷ୍କଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ନାମ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ ୱାଜ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ କନିଷ୍କସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ? ପୁରୁଷପୁର ବା ଆଧୁନିକ ପେଶାୱାର। ଅଶ୍ୱଘୋଷ କିଏ? ହୁ ୱାଜ ଅଶ୍ୱଘୋଷ? କନିଷ୍କଙ୍କ ସମୟରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ। ସେ ବୁଦ୍ଧ ଚରିତ ଓ ସୁନ୍ଦରାନନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ସୁନ୍ଦରାନନ୍ଦ ରଚନା କରିଥିଲେ। କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସୁନ୍ଦରାନନ୍ଦ ରଚନା କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ନାଗାର୍ଜୁନ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ ୱାଜ ଦ ବୁକ୍ ରିଟେନ୍ ବାଇ ନାଗାର୍ଜୁନ? ପ୍ରଜ୍ଞା ପରମିତା ସୂତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର। ବସୁମିତ୍ର କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? ହ୍ୱାଟ ବସୁମିତ୍ର ରୋଟ୍? ମହାବିଭସ ପୁତ୍ର। ଚୋର କିଏ? ହୁ ୱାଜ ଚରକ? ଭେଷଜ ବିଜ୍ଞାନୀ। କନିଷ୍କଙ୍କ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସ୍ଥପତି କିଏ ଥିଲେ? ହୁ ୱାଜ ଦ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍କଲ୍ପଚରିଷ୍ଟ ଅଫ୍ କନିଷ୍କ? ଆଗେସିଲାସ। ଅଶ୍ୱଘୋଷଙ୍କ କୃତି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ ୱାଜ ଦ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଫ୍ ଅଶ୍ୱଘୋଷ? ଅଶ୍ୱଘୋଷ ଥିଲେ ଜଣେ କବି, ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଓ ଦାର୍ଶନିକ। ତାଙ୍କର ରଚିତ ବୁଦ୍ଧ ଚରିତ, ସୂତ୍ରାଳଙ୍କାର, ବ୍ରଜସୂଚୀ, ସୁନ୍ଦରାନନ୍ଦ କାବ୍ୟ ଥିଲା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ। ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞା ପାରମିତା ସୂତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ। କାହା ସମୟରେ ଗାନ୍ଧାର କଳାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ଡ୍ୟୁରିଂ ଦୋଜ୍ ପିରିୟଡ଼ ଗାନ୍ଧାର ଆର୍ଟ ୱାଜ ଅରିଜିନେଟେଡ। କନିଷ୍କଙ୍କ ସମୟରେ ଗ୍ରୀସ ଓ ଭାରତୀୟ କଳାର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ। ନେକ୍ସଟ, ସାତବାହନ ବଂଶ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ହୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ସାତବାହନ ଡାଇନାଷ୍ଟି? ସିମୁକ। ସାତବାହନ ବଂଶକୁ କେଉଁ ନାମ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ନେମ୍ ସାତବାହନ ଡାଇନାଷ୍ଟି ୱାଜ କଲ୍ଡ? ଆନ୍ଧ୍ରଭୃତ୍ୟ। ଗୌତମୀପୁତ୍ର ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ କେବେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? ହ୍ୱେନ୍ ଗୌତମୀପୁତ୍ର ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ascended the throne? ଆନ୍ସର ହେଉଛି 106 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। କିଏ ବେଣାକଟକ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ହୁ ବୋଲ୍ଟ ବେଣାକଟକ? ଗୌତମୀପୁତ୍ର ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ। ପ୍ରାନ୍ସ। ଗୌତମୀପୁତ୍ର ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? ହ୍ୱେନ୍ ଗୌତମୀପୁତ୍ର ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ୱାଜ ଡେଡ୍? 130 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। କିଏ ତାମିଲ ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାକରଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? ହୁ ରୋଟ୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଗ୍ରାମାର ଇନ୍ ତାମିଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ? ଋଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କ ଶିଷ୍ୟଗଣ ତୋଲକାନିୟମ ନାମକ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାକରଣ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାମିଲ ମାନେ କାହାକୁ ସେମାନଙ୍କ ମହାକାବ୍ୟ ବୋଲି ଆରାଧନ କରିଥିଲେ? ଟୁ ହ୍ୱାଟ ତାମିଲ୍ସ ୱାରସିପ୍ଡ ଏଜ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଏପିକ୍? ରାମାୟଣକୁ। ସଙ୍ଗମ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଡ ସଙ୍ଗମ? ସଙ୍ଗମ ଶବ୍ଦଟି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ସଂଘରୁ ତାମିଲ ରୂପ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସମ୍ମିଳନ ବା ସମାବେଶ। ଚତୁର୍ଥ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ କାହା ନେତୃତ୍ୱରେ ଆହୁତ ହୋଇଥିଲା? ଏହା କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ କିଏ ସଭାପତି କରିଥିଲେ? ଅଣ୍ଡର ଦୋଜ୍ ଲିଡରସିପ୍ ଦ ଫୋର୍ଥ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ ୱାଜ କଲ୍ଡ? ହ୍ୱେର୍ ଇଟ୍ ୱାଜ ହେଲ୍ଡ? ହୁ ପ୍ରେସିଡେଡ୍ ଓଭର ଦ କାଉନସିଲ୍? କନିଷ୍କଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଏହାର କାଶ୍ମୀରର କୁଣ୍ଡଳବର୍ଣ୍ଣ ବିହାର ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ବସୁମିତ୍ର। ନେକ୍ସଟ, ସବୁ ଯାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ 100% ଲେଖ କରିଦେଉଛି। ଏ ଭିତରୁ ଆସିବ ଏବଂ କାଲି ମଧ୍ୟ ଯାହା ଏକ୍ଜାମ ହେବ ସେ ଏକ୍ଜାମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଅପଲୋଡ଼ ହେବ। ବିକ୍ରମ ଦେବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ହେଇନାହିଁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। କେଉଁମାନେ
विभास विश्वकोश लिखिते हु प्रिपेयर्ड महाविभास डिक्शनरी बौद्ध पंडित माने मथुरा कला कहले कौन बुझ व्हाट डू मीन बाय मथुरा आर्ट कनिष्क समय मथुरा रे गड़ी उठी एक नूतन कला जहाँ मथुरा कला नाम ख्यात यही कलार विषय वस्तु थिला मुख्यतः धर्म यह थिला सार्वजनीन एवं टेस्ट प्लान आप अधिक अधिक शेयर करूँ आज जना पड़ो आपने केते मात्रा मत भल पाँच देखा कनिष्कपुर किए निर्माण करते हु बोल्ट कनिष्कपुरा कनिष्क काश्मीर ठारे निर्माण करते बुद्ध चरित्र रचयिता किए हु रोड बुद्ध चरित कनिष्क इम्पोर्टान्स किए माध्यमिक सूत्र संपर्क रचना देते हु गेव इनफॉरमेशन रिगार्डिंग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बसुमित्र नेक्स्ट चेर साम्राज्यर प्रथम शासक किए हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ चेरा कम्युनिटी उदयन चेरलदन सर्वप्रधान चेर सम्राट किए हु वाज द फेमस किंग ऑफ चेरा कादला पिरकोटिया नेक्स्ट किए संगम साहित्य पृष्ठपोषक थिले हु पेट्रोनाइज्ड संगम लिटरेचर कादला पिरकोटिया नेक्स्ट सर्वश्रेष्ठ चोल सम्राट किए हु वाज द बेस्ट किंग ऑफ चोल करिक लान चोल नेक्स्ट टोलका प्रियम कौन व्हाट इज टोलका प्रियम टोलो कि प्रियम द्वितीय संगम स्मरणीय ग्रंथ यही महान व्याकरण शास्त्रटी विशेष चुनाद्रुत संगम साहित्यर पंच महाकाव्य कौन व्हाट वर द 5 एपिक ऑफ संगम पीरियड शिला पातिकरण मानी मेखलाई जीवक चिंतामणि कलायनटी एवं कुंडल केसी नेक्स्ट भालुभार किए हु वाज भालुभार संगम जुगर पंडित से कुलार ग्रंथ रचना करथिले नेक्स्ट सरीला पिलाने एतकी हितिला एवं यही वीडियो आपण केते मात्रा रे शेयर करुचंती आज जना पड़िबो जदि आपण रियल रे भलो पाउथिबे एई चैनल को ताले सब्सक्राइब करिवे एवं आपण फ्रेंड्स को अधिक अधिक शेयर करिवे कोन अनुकोण रे बा जागा एमिति जागा थिबो जाकी जाई पार नथिबो से जागा रे आपण पठेवा उचित सेति आज जना पड़िबो आपण केते मात्रा रे एई चैनल को भलो पाउचंती जय जगन्नाथ।